ti je vatica. Tek sedi tu je klip. Što ti pa? Brate, ali je vrući pakao, a? Ne, prozore. Upadam mi pepeo. Evo, brate moj. Ali vruće, bre. Charlie, šta ti kažeš, Charlie? Ideš kod Ate? Ne tražim naš koji. Rođu ide u te reći. Ti si postao zidar, čuviš. To je ta reč. Pa kod mene, brate, kakvi su zidovi i šta sve nemam, bolje da idu tapeti. Šta ti kažeš, Charlie, a? Jesti. Sad nam za kamin. Kamin. Evo. Napravimo vaticu, znaš? Da gori vaticu da bude to. Rođe radi. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Pozdrav sokolovi, sokolice, evo radimo kamin, tu je moj rođo za kamere. I tako da, ništa, idemo da radimo kamin i normalno ovo ćemo ubrzati da ne dužimo, nema šta da se priča oko ovo. Ovo je samo da pokažemo kako ćemo raditi kamin. Ajmo! It's all about humanity.
Rano stavio da. Nisam ne tako ovo. Ne tako? Tako. Aha, to je dobro. Da, sve ide. Zbog ledi od... A i gore sam na tipu. Aha. Ajmo ovaj. Tako? Da. To je to. To je to. Sada bi pravo, da ne mogu ovako. I izvlačio. Evo, radi se kamen. Pa da vidimo kako će to. Da uspije. Sad nam kanda ide. Opa! Si došao? Sad ću, pa se vidi. A to? Pa da. A što to? Imaš glinericu, imaš ovaj šakrlicu. Misliš da će to ti glinerica? Jel ide? Ja ne vidim nigdje, bro. To je to. To je to. Aj ga malo ka sebi, samo popusti. Još. Još. Evo, sad ću tako ja ti podržim i ti da pogledaš. Ovo ti uspom, drži da. Ajde, idem. Ajde. Ne. To je to. To je to. To je to? Nešto samo može da bude jedan to. Za pogled da će da nije It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.
bio doc. Vidio sam te, ne, ja sam se sličan na doc. Ja sam se doc. It's all about humanity. It's all about humanity. Kad to počelo da povraća. Ja mislim da će sada stoji on bez da ga držiš, ali ajde. E, tu ga malo iznevjeraš. Idi tamo, jepika. Ne. Tamo. Da je njemu osaja. Dobro. Hajde. To je to. Vidiš do njega? Da. Ovdje će morati malo. Malo bukvalno. Ja. U suštini. Da. To. Dobro, ima još letva. Aj, probaj vrata. Ne, letva ide. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. I sad. Ne, ideš još. Još do. I tu ću dva šaka da vidite. Idi vidi, ajde ja ću ideš. Što se njega? To je to, ništa.
dodat ću ja ovdje neke osnovne, pusti i vidi kako stoji. Kako stoji ovako, kako ti djeluje visine? Djeluje okej. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Znači na ravnju ful, neko, dosta, hajde. Da. Dobro će. Ali ćeš da idemo do prodavnice, ko ćemo to poslati? Ne, ne sad ne. Znači dok on ide fugne ovo ovdje, sasno. It's all about humanity. Evo ovaj. Sad si dobro. To. Ću ja skalperom boje. It's all about humanity. Pa ću ja ovdje gore. About humanity. Samo da ga vidim. About hu- It's all about humanity. Dokle idemo do ovdje, jel? Ili do ovdje? Kako hoćeš, što se mene tiče Pa može... možda prekriva televizor. Što se mene tiče može... Da prekriva u plastiku. Da, plastiku da.
Kužiš? Ostaje Šta za to? to. To. A to? To. To uvijek kaže moram. Čekaj da vidimo stvarno odmah hoću da radi. Da. Ani brate kad uđe da se vidi. Kako se radi za ograd? Humanity. Ne moraš niti upravo. Humanity. Ajme, rođen, kakav kamen. Šta je da? It's all about humanity. Sad je on. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Zato što je kontakt opet. Šta ovdje si kako? Šta si ti? Ukaš. Ti počeo postoje zigari sad? Ja znam, Ajde. pa stani ispalom. Kako, a? Pa, ubirano. Ne, još bolje da bude. Nećeš. A to, pogledaj, iz tog ugla vidiš. Čekaj. Ova strana.
It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.